Hello mga brothers and sisters, magandang tanghali, manyaga naman tao. Yan, yan, kain. Kain si Mrs. Si Jan, kag ako. Yan o. Isang pirasong itlog at saka walang kamatayang kamatis. Saka may aloy araw na kag laswa. Yan, kain. Yan, kain. Be, maten. Sarap. Mrs. oh. Kamatis oh. Hello. Nyaga kita guys. Ang akong pagkaon, muna niya. Utan. Aloy. Kamatis. Kamatis. Kag isang pirasong egg. Wow, sarap. Okay. So, Nyaga. yan, panyaga ta. So, stay safe ang tanan. Maghanong gid kita kay mainit na subong. So, hindi na maayo ang timpo kay tama nakaginot. Okay? So, stay safe everyone. Thank you for watching. Bye-bye.